like, subscribe and get notified. Congress leaders paid a visit to Sub-District Hospital on Saturday. After doing the rounds and meeting Health Officer Dr. Jayashree Matkekar, they said this hospital was built by Congress to give better facilities for patients. But with the huge number of vacancies, people of Pune were suffering because there were no general surgeons, CT scan machines, and other equipment in this hospital. करून एक मॅनिंग प्लॅन म्हणून असता जेन्ना हॉस्पिटल स्टार्टिंग जेन्ना कन्सीव केल्ली आयडिया हे हॉस्पिटल हे सगळे सुविधा हांगा आसतले तर सुविधा केअर घेवपाक इतले डॉक्टर आसपाक जाय. दीज आर द स्पेशलायझेशन इन मेडिसीन, वेदर गायनेक, वेदर डेंटल, वेदर सर्जन, हे सगळे आसपाक जाय. तांकां सपोर्ट स्टाफ आसपाक जाय, नर्सीज आसपाक जाय, टेक्निशियन्स आसपाक जाय. आतां सिटी स्कॅन ही म्हणटा 2 वर्सां पयलीं अंडर CSR फंड्स हातून दाखयता सरकार बिकेक पडला. हे आमचे आतां अध्यक्षान सांगला पळय ते बिकेक पडला म्हणून CSR कडच्यान घेवचें पडटा. तुमचे कडेन कोटीचे कोटी पयशे तुमी मोडटात इव्हेंटाचेर, अरे हाचेर मोडा मरे. हे आतां CSR अंडर घेवप म्हणजे सेल्फ एडमिशन की आता ते डिले केला 2 वर्सां. अरे एक कंपनी म्हणटा आय विल स्पॉन्सर, 2 वर्सां डिले म्हणजे कितें नेगोशिएशन करता आपण कितें कमिशन कितले मेळटले पळय ते सिंपल कमिशन सरकार फाटी हो सरकार आहा. त्या सरकाराक रीण काढून इव्हेंट करपाक शकताय पूण हूंय ना हूंय लोकांले जी बारीक सुविधा जावं एक जनरल सर्जन हिंगा आसपाक जाय, जावं रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटाक CT स्कॅन मशीन, पूण सरकार भिकार जाला. CT स्कॅन मशीन CSR अंडर रावता येवपाक, पूण सरकार कितें करता ही बारीक सुविधा स्कॅनिंग करता आसतना ऑपरेशनां जाताय. To operate, say there is an orthopedic surgeon operating here, how does he check based on an X-ray? You cannot be that precise compared to an MRI or a CT scan machine. And maga disa the priorities of this government is only about event, only about corruption, only to spread आमची जी communal harmony ha की वाट लावपाक हे सरकाराचो लक्ष हा. हे सरकार has failed. And this particular infrastructure that was built during the Congress regime, Congress time मुखेलमंत्री सुद्दां म्हणटा काँग्रेसीन कितें केलां कामो हो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय काँग्रेसीन बांदलेलो काँग्रेसी टायम. पूण हूंय ना हूंय डॉक्टर्स आर लेस. आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान जे पोस्ट सँक्शन जाल्ले ते दाखोवन दिलेले आहाय. Your medical superintendent come deputy director post is vacant. Yeah, it is vacant. I am actually a senior gynecologist. आता दुसरे senior surgeon is saying 3 are vacant. Where 3 are vacant. ENT surgeon 1 vacant. Orthopedic surgeon 2 vacant. तुझ्याकडे ophthalmology surgeon 2 जाय, तुझ्याकडे 1 vacant. माझ्याकडे असं 4 असतात. सांगा तर हे मंत्र्यान दिला रिप्लाय. फिजिशियन तुका 3 जाय, एज पर द हॉस्पिटल गायडलाईन 3 जाय. हांगा आसा खंय 1-2 शॉर्टफॉल. बरें 2 शॉर्टफॉल फिजिशियन. सायकॅट्रिस्ट 1 जाय आसता तो तुजे कडेन ना, इज वेकंट. हे नाका वेकंट न्ही. न्यूरोलॉजिस्ट 1 आसपा जाय तो ना, वेकंट. गायनेकोलॉजिस्ट 3 आसपा जाय ते 1च आसा दिसता म्हाका. तुमी 4 आसा. मागीर हे चुकीचें उत्तर दिलां. मागीर तुमी लोकांक सुद्दां फटयतात. रेडिओलॉजिस्ट तुजे कडेन 2 आसपाक जाय ते 0 आसा. टोटली हांगा दिला 0 म्हणून. इवन ऑन सॅटर्डे संडे येवचें पडटा खबर आसा. Watch on Herald TV.